दावत देती हूँ डॉक्टर मोहम्मद खालिद मुबशिर ज़फ़र साहब को, जो जमात इस्लामी तेलंगाना के अमीर हैं। मोहतरम डॉक्टर खालिद मुबशिर ज़फ़र साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि नबील करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। क़ाबिल एहतराम सदर इजलास मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मददल्लाहुल आली, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मोहतरम उलमाए कराम, कायदीन निज़ाम, ज़ोमाए मिल्लत, आलिमात, क़ायदात, मुंतज़िमात, तालिबात, मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग ख़वातीन, माओं, बेटियों और मेरी बेदार ज़मीर बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने कुरान की मुख्तसर सी आयत जो पढ़ी है, मौलाना हाली ने इसका बड़ा ही खूबसूरत मंजूम तर्जुमा किया है, जो आज के हालत में हमारे लिए एक पैगाम। उन्होंने कहा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज का ये तारीख़ी इज्तिमा इस बात की दलील है कि मिल्लत की बेटियां, माएँ, बहनें अब खामोश तमाशाई नहीं हैं, बल्कि अपनी वरासत, अपने दीन और अपने हक़ की बावकार मुहाफ़िज़ हैं। ये एक हसास मौजू है जिस पर हम वक्फ तरमीमी एक्ट का सामना कर रहे हैं। ये महज एक कानूनी तब्दीली नहीं, बल्कि मिल्लत इस्लामिया हिंद के दीनी, तालीमी, फलाही और माशी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ज़रबे कारी है। हम यहाँ किसी सियासी मफाद के लिए जमा नहीं हुए, हम यहाँ किसी शोर शराबे के लिए नहीं आए। हम यहाँ सिर्फ एक बात कहने आए हैं, वक्फ हमारा है और हम उसे किसी के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। वक्फ हमारा है और हम इसे किसी के हाथों नीलाम होने नहीं देंगे। बहनों, वक्फ कोई मामूली ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। ये वो सरमाया है जो सदक़े जारिया बनकर माशरे के महरूमों, यतीमों, बेवाओं, तालिब इल्मों और मोहताजों की खिदमत करता है। और तारीख़ में मुसलमान मर्दों के शाना बशाना हमारी माओं, बहनों, बेटियों ने वक्फ में अपना किरदार अदा किया है। ये नया क़ानून दरहकीकत उम्मत की जड़ पर वार है। आज जो वक्फ तरमीम बिल लाया गया है, वो सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की खुद मुख्तारी पर हमला है। ये बिल हमारे वक्फ बोर्ड को बेख्तियार बनाता है, हमारे मुतवल्लियों को कसूरवार बनाकर पेश करता है, अदालतों का दरवाज़ा बंद करके मुसलमानों की ज़मीन हुकूमत के इख्तियार में देता है और वक्त की कीमती जायदादों को हथियाने का एक आईनी रास्ता खोलता है। अभी मुझे हमारे एक दोस्त तवज्जो दिला रहे थे कि ये मामला अभी अदालतों में चल ही रहा है, लेकिन बिहाइंड द कर्टेन इस वक्त हर रियासत के वक्फ बोर्ड से 3-3 आदमियों को बुलाकर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। वेबसाइटें बन रही हैं और ऑनलाइन तरबियत का प्रोग्राम जारी है। ये कैसे मुमकिन है? एक ऐसे मुल्क के अंदर जो जमहूरी है, ये कैसे मुमकिन है कि कोई मामला अभी अदालत में है और उसके पीछे हुकूमतें अपनी तो ताकतें लगा रही हैं? बहनों, सबसे ज़्यादा नुकसान मेरी नज़र में आपका होगा। वो ख़वातीन जो मदरसों में पढ़ा रही हैं, वो बेवा ख़वातीन जिनकी मदद वक्फ से होती है, बच्चियों की तालीम जो वक्फ फंड से होती है, अस्पताल, क्लिनिक, यतीम खाने सब खतरे में हैं। ये आइन की तौहीन है। आइन हिंद का आर्टिकल 26 हमें अपने मजहबी इदारे चलाने, संभालने और इनका इंतज़ाम खुद करने का हक़ देता है। तो फिर किस बुनियाद पर हमारी ज़मीन, हमारा इदारा और हमारा हक़ छीना जा रहा है? ये सिर्फ ज़मीन का मसला नहीं, ये शिनाख्त का मसला है, खुद मुख्तारी का मसला है, ईमान का मसला है। और ऐसे तमाम मराहिल पर मुस्लिम ख़वातीन का किरदार तारीख़ी रहा है। तारीख़ गवाह है कि उम्मत पर जब भी कड़ा वक्त आया, मुसलमान औरत पीछे नहीं हटी। खिलाफत तहरीक हो या आज़ादी की लड़ाई, तालीम की तहरीक हो या इस्लाह माशरा, या फिर शाहीन बाग में CAA और NRC के खिलाफ तारीख़ी जद्दोजहद हमारे तारीख़ का एक रोशन बाब है। हमने कलम भी उठाया, चादर भी संभाली, मैदान भी संभाला। तो अगर आज वक्त पर हमला है तो हम दिफा के लिए तैयार हैं। अब हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? नंबर 1, सबसे बड़ा मसला शऊर का है। मुझे तवक्के थी कि आज इस पूरे मैदान के अंदर हमारी तादाद और ज़्यादा होती,
ہمیں شعور پیدا کرنا ہے اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسجدوں میں، اپنے اسکولوں میں، اسپتالوں میں اس قانون کی حقیقت کو بتانا ہے۔ ایک طویل جو لڑائی ہے جو ہمیں لڑنی ضروری ہے۔ ہمیں دستخطی مہمات کا حصہ بننا پڑ سکتا ہے اور ہمیں سوشل میڈیا پر فعال بننا پڑ سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں آج کتنی پاورفل ہے۔ ہر خاتون ایک میڈیا سینٹر ہے۔ اپنی آواز اگر اٹھائیں تو ہم پورے ایوان کو ہلا سکتے ہیں۔ ملی اداروں کے ساتھ جڑ کر ہماری بیٹیوں اور بہنوں کی جو کوشش ہوگی وہ غیر معمولی اپنے اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ ہماری للکار ایوانوں کو ہلانا چاہیے۔ ہماری خواتین بباغ جہل کہتی ہیں ہم نہ بکیں گے، نہ بکنے دیں گے، نہ جھکیں گے، نہ تھکیں گے۔ وقف ہمارا ہے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یہ زمین ہماری ہے، یہ امانت ہماری ہے، یہ عزت ہماری ہے۔ اور یاد رکھیے اگر آج آپ نے آواز نہ اٹھائی تو کل ہماری نسلوں کے پاس نہ دین بچے گا اور نہ زمین بچے گی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسپین میں جو ہوا تھا اس کے نمونے کو اپنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں کہ اسپین پورے یورپ کے قلب میں تھا اور ہندوستان کے دونوں جانب مسلمان ممالک چائنا اور سمندر ہے۔ میں اس موقع پر جماعت اسلامی کے اس دو ٹوک موقف کو رکھنا چاہتا ہوں کہ وقف ایک شرعی اور اسلامی ادارہ ہے جسے مسلمانوں نے اپنے خالص دینی جذبے کے تحت اپنی ذاتی املاک اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے قائم کیا ہے۔ تو اس میں ہر مداخلت کو ہم پوری طرح سے مسترد کرتے ہیں اور ایک سنجیدہ، بہت ہی تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ایک طویل لڑائی کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت کے ساتھ پوری امت اور پوری تحریکات، پوری جماعتیں، پورے مسالک اور سارے علماء کرام، ساری مائیں، ساری بہنیں، ساری بیٹیاں ہم اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ ہندوستان میں اس کالے قانون کو واپس لیے جانے تک انشاءاللہ ہم تھک کر نہ بیٹھیں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ بھٹکانے والے بھٹکائیں گے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر بتی گل ہم نے کی ہے تو بتی گل ہوئی ہے، مسلمانوں کے محلوں میں نہیں، غیر مسلموں کے محلوں میں اندھیرا۔ اس بات کا ثبوت تھا کہ اس ملک کا غیر مسلم ہمارے ساتھ ہے، ایک بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے۔ اپوزیشن اور ایوان وقت نے جو مباحث اس وقت ملک کے اندر چھیڑے ہیں اسے وقف تک محدود نہ رکھیں، بلکہ غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مستقل روابط کو استوار کرنے اور دعوتی تعلقات کو بنانے کے لیے آپ سب استعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنے برکتوں کے ساتھ، امن و انصاف کے ساتھ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی بقا اور مسلمانوں کی جدوجہد کو کامیاب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ سے جماعت اسلامی تلنگانہ کے امیر مخاطب تھے۔